Now, we've been talking about what do Christians think about things. Hemos estado hablando de qué es lo que los cristianos piensan sobre las cosas. And we've talked about what they think about God and what they think about the Bible. Y hemos estado hablando de qué es lo que los cristianos piensan sobre Dios y qué es lo que los cristianos piensan sobre la Biblia. And today I want to speak very specifically about what Christians think or believe about Jesus. Y hoy quiero hablar específicamente sobre qué es lo que los cristianos piensan sobre Jesús. Now, we live in a country that loves celebrities. Ahora, nosotros vivimos en un país que ama a las celebridades. We have sports figures and we have movie stars and things like that make a lot of money. Tenemos gente que hace deportes famosos, tenemos estrellas de películas y gente que hace mucho dinero. And sometimes we put them sort of up high on a pedestal and we look at them and say, wow, you know, what a great guy or woman that is. Y muchas veces los ponemos muy alto en un pedestal y decimos, wow, qué maravilloso hombre o mujer son estos. But, you know, celebrity has, you know, it has its special place, I guess, in our country. But today we're going to talk about somebody much greater than a celebrity. Como podemos ver, las celebridades tienen un lugar especial en nuestro país, pero hoy vamos a hablar de alguien que está muy por encima de las celebridades. When you talk about Jesus Christ, you're talking about the most important historical person that ever lived. Cuando hablamos sobre Jesucristo, estamos hablando de la persona más importante históricamente que jamás haya existido. Is the most incredible and significant person we could talk about. Es la más increíble y significante persona de la que podemos hablar. And it's interesting because Jesus never wrote anything that we know of. Y es interesante porque Jesús nunca escribió algo que nosotros conocemos. Yet some of the greatest works of literature are about him. Incluso cuando algunos de los más grandes escritores escribieron sobre él. He never painted a picture. Él nunca pintó una pintura. Yet some of the greatest paintings of Michelangelo and Da Vinci are about him. Y muchas de las más famosas pinturas de Miguel Ángel y Da Vinci fueron pinturas sobre él. He never composed any music. Él nunca compuso ninguna música. But Handel, Beethoven, and Bach, they wrote beautiful music about Jesus. Pero Handel y Beethoven y algunos de estos músicos compusieron grandes canciones sobre Jesús. Jesus was only on this earth teaching us for 3 years. Jesús estuvo en esta tierra enseñándonos por 3 años. But his influence is greater than all the time of Socrates or Plato or Aristotle. Él estuvo enseñándonos por 3 años, pero su influencia en la tierra fue mucho más grande que la influencia junta de Sócrates, Platón y Aristóteles. Their 3 lives together were over 140 years of teaching. Tenemos 3 cosas juntas entre ellos 3 juntos fueron más de 140 años de enseñanza. But Jesus is more important than them. Pero Jesús es más importante que ellos. And when you look at Jesus, what other man has come to this earth that we actually divide our calendar by his life? Y si te pones a pensar, ¿qué otro hombre vino a la tierra que fue tan importante que hizo que dividiéramos nuestros calendarios a partir de su vida? And when we talk about Jesus, we see how much he influenced the world in many ways. Y cuando hablamos sobre Jesús, podemos ver qué tanto influencia tuvo en el mundo en diferentes maneras. A lot of the world has had social renewal because of him. Muchas de las partes del mundo tuvo un revivamiento social por él. A lot of horrible evil has been done though because of him too. Y algunas cosas horribles también han sido hechas en nombre de él. People have worshipped him and people have hated him. La gente lo ha adorado y la gente lo ha odiado. People have died because of their devotion to Jesus. La gente ha muerto porque son devotos a Jesús. But other people have killed because of him. Y otra gente ha matado también por él. The name of Jesus causes some people to curse and use his name as a curse word. A veces el nombre de Jesús es usado para las personas para maldecir a alguien. There's no way to get around it that Jesus Christ has affected this world incredibly. No hay ninguna manera en la que podamos ver diferente, en la única manera que Jesús ha hecho un gran impacto en este mundo. But when we try to define who Jesus really is, it starts to get complicated. Pero cuando tratamos de definir quién de verdad es Jesús, se empieza a ser complicado. Because Christians believe that Jesus is the Son of God. Porque los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. We believe he was sent here to save us from our sins. Creemos que fue enviado aquí para salvarnos de nuestros pecados. And, you know, everybody would agree that Jesus is a great teacher. Y todos van a estar de acuerdo que Jesús es un gran maestro. And he taught us a lot. Y nos enseñó muchas cosas. But we don't
love Jesus just because of his teaching. Pero nosotros no amamos a Jesús solamente por sus enseñanzas. Jesus is more important to us than just his teaching. Jesús es más importante para nosotros que solamente sus enseñanzas. It's not his teaching, but it's his love and the relationship he wants to have with us that speaks to our hearts. No es solamente sus enseñanzas, sino la relación y el amor que quiere tener con nosotros. So we look to Jesus today and we see that in him we see great authority given to him by the Father. Y podemos ver hoy a Jesús y podemos ver en él gran autoridad dada por el Padre. Now, people were always questioning Jesus and trying to get him to say more about himself. Y la gente siempre cuestiona a Jesús y estaban tratando de hacerlo decir más cosas sobre él mismo. And one of the favorite things Jesus said was, "Who do you say I am?" Y una de las cosas favoritas que Jesús decía era, ¿quién crees tú que yo soy? He never said to people, "What do I teach?" Él nunca le dijo a la gente, ¿qué es lo que yo enseño? But who do you say I am? Sino le preguntaba a la gente, ¿quién crees tú que yo soy? So this morning we want to talk about what Jesus said about that. Esta mañana vamos a hablar sobre qué es lo que Jesús decía sobre esto. So the first thing we're going to, as we talk about Jesus, we're going to talk about him as the Son of Man. En la primera cosa que vamos a hablar sobre Jesús, vamos a ver que Él es el Hijo del Hombre. Because that name was used to describe him, Son of Man. Porque ese nombre fue usado para describirlo, Hijo del Hombre. Now, some people say that they don't believe Jesus existed, that there was no historical record of him. Ahora, mucha gente piensa y cree que Jesús no existió porque no había registro histórico de Él. Somebody said that to me just the other day. Alguien me dijo eso el otro día. But there are 5 different historians of the time of Jesus that talked about him. Pero hay 5 diferentes historiadores del tiempo de Jesús que hablaban sobre Él. There were Jewish and Roman historians. Había judíos y romanos, historiadores romanos y judíos. Josephus is the most famous. Josephus es el más famoso. Suetonius and Tacitus were Roman historians. Suetonius y Tácticos eran escritores romanos. They talked about the man Jesus who lived then. Ellos hablaron de Jesús, el hombre Jesús que vivió ahí. And even one of the Roman governors named Pliny talked about Jesus. Incluso uno de los gobernadores romanos llamado Pliny habló sobre Jesús. They talked about the people that followed him. They talked about what people said he did. Ellos hablaban sobre la gente que seguía a Jesús y lo que la gente hacía. And then we of course have the written record in the Bible. Y claro, tenemos las escrituras escritas en la Biblia. And there you find 4 men who lived with him and knew him very well talking about him. Y podemos encontrar 4 hombres que vivieron con él muy cerca y hablaron sobre él. But let's see what Jesus says about himself. Pero veamos lo que Jesús dice de él mismo. Matthew 20:28, it says this: "The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." And notice here it talks about him, the Son of Man. Y nótese aquí que habla sobre él como el Hijo del Hombre. This was the favorite way Jesus talked about himself. Esa es la manera favorita en la que Jesús hablaba de sí mismo. Jesus used this name more than 80 times to describe himself. Jesús usa este nombre más de 80 veces para describirse a sí mismo. And it's in the basic level of Son of Man, it means human being. Y en el nivel básico, el Hijo del Hombre significa humano. We also see it used in the Old Testament. También vemos que es usado en el Antiguo Testamento. In this verse in Psalm 8:4, it says, what is man that you are mindful of him, the Son of Man that you care for him? There are whole books written about the Son of Man. Hay libros completos escritos sobre el Hijo del Hombre. At the very least, we can say that this says Jesus was a man. Por lo menos podemos decir que esto dice que Jesús era un hombre. A genuine human man. Un genuino hombre. Now, when we say that Jesus is fully human, cuando decimos que Jesús es completamente humano, it doesn't just mean that he has a physical body like you and me. No solamente significa que él tiene un cuerpo físico como tú y yo. Because human beings are more than just a physical body. Porque los seres humanos son más que solamente un cuerpo físico. We have our minds, our intelligence, and we have our emotions. Tenemos nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestras emociones. And Jesus had all those qualities also as a man. Y Jesús tenía todas esas cualidades también como un hombre. The Bible shows us that he had emotions. La Biblia nos enseña que él tenía emociones. Things like grief and joy and anger and frustration. Cosas como avaricia, amor, odio.
Now, if we look in Luke chapter 2, in verse 52, it shows us Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. This means that Jesus grew up just like any other boy and any other man. He grew up physically. Esto significa que Jesús creció como cualquier otra persona, como un niño creció físicamente. He grew up intellectually. Él creció intelectualmente. He had the emotions and everything else that you and I have. Él tenía las emociones y todo lo demás que tú y yo tenemos. He had a social life. Tenía una vida social. He had friends. Tenía amigos. His body got tired. Su cuerpo se cansaba. The Bible talks about him getting into boats and going out into the sea because he'd been preaching all day and he was so tired. La Biblia habla que él a veces se iba en botes y se iba al medio del mar para descansar porque había enseñado todo el día. He was a carpenter. Él era un carpintero. And when he worked hard as a carpenter, I'm sure he sweat. Y estoy seguro que cuando él trabajaba duro como carpintero, él sudaba. He needed sleep, just like you and me. Él necesitaba dormir, igual que tú y yo. He had all the things that make us a human being. He had those qualities Él too. tenía todas las cosas que nos hacen unos seres humanos. Él tenía esas cualidades también. So this leads us to our first concept. Entonces esto nos lleva a nuestro primer concepto. Since Jesus is fully human, he truly understands us. Puesto que Jesús es plenamente humano, Él realmente nos entiende. You know, Jesus laughed just like we laugh. Tú sabes que Jesús reía, así como nosotros reímos. His heart got broken just like ours do. Su corazón se rompía, así como el de nosotros. The Bible tells us that he cried when his friend died. La Biblia nos dice que Él lloró cuando su amigo murió. It wasn't an act that he seemed to be human with his friends because he was. No era solamente un acto que Él era humano por sus amigos. The only thing the Bible says that makes Jesus' humanity different than yours and mine La única cosa que la Biblia dice que hacía la humanidad de Jesús diferente a la mía y a la tuya, he wasn't polluted by sin like you and I. que Él no estaba contaminado por el pecado como tú y yo. The Bible says that in those things he was perfect. La Biblia dice que en esas clases de cosas Él era perfecto. We fight the human pollution, we fight the sin all the time, every day. Nosotros como humanos tenemos la contaminación del pecado y la peleamos todos los días. But God made man to be free from this sin. Pero Dios hizo al hombre para poder ser libre de estas cosas. Unfortunately, Adam messed all of that up. Desafortunadamente, Adán descompuso todo esto. Let's look in Hebrews and look at the scripture. It says, Hebrews tells us that because Jesus is fully human, he is able to sympathize with us because he was tested in life just like we are, yet he was found without sin. Now that's an amazing portion of scripture. Ahora, esta es una asombrosa porción de la Escritura. He's somebody who understands us because he lived life in this body. Él es alguien que nos entendió porque Él vivió vida en un cuerpo. He spoke the language we spoke. He lived in the high peaks and the low valleys. Él hablaba la lengua que hablábamos. Él vivía en las altas y las bajas. So he was a son of man. He was a true human. Él era un hijo del hombre. Él era un verdadero humano. But now we look at the other thing that Jesus says to identify himself. Pero ahora vamos a ver la otra cosa que Jesús hablaba para identificarse a sí mismo. And this is going to sound completely different. Y esto va a sonar completamente diferente. Jesus referred to himself as the Son of God. Jesús se refería a sí mismo como el Hijo de Dios. So this is where we have to listen carefully. Jesus is fully human, completely. Aquí es donde tenemos que escuchar cuidadosamente. Jesús es humano completamente, But he's not only human. pero Él no solamente humano. Over 38 times in the Bible, he calls himself the Son of God. Más de 38 veces en la Biblia Él se llama a sí mismo el Hijo de Dios. This is a very important term. Esta es una cosa importante. And, you know, some people say, well, we're all sons of God. Bueno, y la gente dice, bueno, todos somos hijos de Dios. So what's the big deal if Jesus says he's the Son of God? Entonces, ¿cuál es el gran problema con Jesús diciendo que es el Hijo de Dios? Well, because he meant something very different. Bueno, porque Él se refería a algo completamente diferente. Let's look at John. Veamos en Juan. Jesus said, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. For this reason, the Jews tried all the harder to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Now,
when Jesus said that he was God's son and referred to God as his father, everybody went crazy. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo que él era el Hijo de Dios y se estaba refiriendo a Dios como su Padre, todos se volvieron locos. You can just imagine all the Jewish people standing there and just gasping and saying, what? He called himself the Son of God? Tú te puedes imaginar a todos los judíos parándose enfrente de él y volviéndose locos diciendo que él se está llamando el Hijo de Dios. He called God his father? Él está llamando a Padre a Dios. Jesus claimed equality with God. Jesús clamaba la ecualidad con Dios. And that's ultimately what got Jesus crucified. Y eso es últimamente lo que hizo que crucificaran a Jesús. Because he had a relationship that was totally different than everybody else. Porque él tenía una relación que era totalmente diferente a la de cualquier otro. In John 3:16, it says that Jesus was the only begotten Son of God. En Juan 3:16 dice que Jesús era el único Hijo de Dios. C.S. Lewis said this about that. C.S. Lewis dice esto. He said, because we only begot in kind and what we are. In other words, we only make what we ourselves are. Porque lo que dice aquí es que nosotros creamos cosas que solamente podemos crear como nosotros. If he's the only begotten Son of God, he is God because he is in the image of God. Si él es el único Hijo de Dios, hecho a la imagen de Dios, es el único Hijo de Dios porque está hecho de parte de Dios. Humans make humans, but God makes God. Humanos hacen humanos, pero Dios hace a Dios. Now, we are told in the Bible we can become sons of God by adoption. Y se nos dice en la Biblia que nosotros podemos convertirnos en hijos de Dios por medio de la adopción. But the Bible never says that Jesus became the Son of God. Pero la Biblia nunca dice que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios. The Bible says he was always, from the beginning, the Son of God. La Biblia habla de que desde el principio Él siempre fue el Hijo de Dios. So just like Son of Man means fully human, Entonces, como el Hijo del Hombre significa completamente humano, the phrase Son of God means Jesus is fully God. la frase Hijo de Dios significa que Él es completamente Dios. Let's look at some scriptures that say this. Veamos algunas escrituras que dicen esto. Okay, the first one, La primera, in Colossians it says, "For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form." So all of Christ lives in the deity. The second one, John 20:28, it says, Thomas, remember Thomas, doubting Thomas, wanted to see. Thomas said, "My Lord and my God." And the third one, in Hebrews, oops, sorry, I'm having trouble here. Here we go. Hebrews 1:3, it says, "The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven." Now, these scriptures show us that Jesus is God. y aquí esta escritura nos muestra que Jesús es Dios. And we look at the second key this morning. Y si vemos al segundo concepto clave esta mañana, Since Jesus is fully God, he reveals God to us. puesto que Jesús es realmente Dios, Él revela a Dios a nosotros. Jesus lets us see what God is like. Jesús nos deja ver cómo es Dios. Jesus has the whole universe in his hand, just like Father God, the Creator. Jesús tiene el completo universo en sus manos, así como Dios. When God revealed Jesus as a human, Cuando Dios se revela a Jesús como un humano, we Christians call that the incarnation. los cristianos llamamos a esto la encarnación. And one of Jesus' followers asked Jesus to show him God the Father. Y uno de los seguidores de Jesús le preguntó a Jesús que le mostrara al Padre. And look at what Jesus said. Y esto es lo que Jesús contestó. He says, "Don't you know me, Philip, even after I have made among you such a long time? I have been among you such a long time. Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?" Jesus is saying, "What's the matter with you? You've been with me all this time and you ask me what the Father is like?" Jesús le dice, tú has estado conmigo todo este tiempo y me estás preguntando cómo es el Padre. Now there are those who deny that Jesus is the Son of God. Había muchos que negaban que Jesús era el Hijo de Dios. There are those who deny that he is God. Hay muchos que niegan que Él es Dios.
The Jehovah's Witnesses say that Jesus is an angel. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel. The Mormons say that he is the brother of the devil. Los mormones dicen que él es el hermano del diablo. Other religions say that we are God. Otras religiones dicen que nosotros los humanos somos Dios. The Bible is quite clear that Jesus came to show us God, the character of God himself. La Biblia nos dice claramente que Jesús vino a mostrarnos el carácter de Dios. Another point we can see about Jesus this morning is that he is unique. Otro punto que podemos ver de Jesús esta mañana es que Jesús es único. So we have to put this together. Jesus is fully human and Jesus is fully God. Entonces tenemos que poner esto junto. Jesús es completamente humano, pero también es completamente Dios. Now that's really hard for some people to understand. Ahora, esto es difícil para mucha gente, para que puedan entender. Because if I say he's 100% human, Porque si decimos que es 100% humano or he's 100% God, o que es 100% Dios, they're thinking that's 200%. ellos van a pensar eso es 200%. So they think, well, maybe Jesus is sort of some kind of a hybrid, Entonces unos piensan que Jesús es como una clase de híbrido, like Doug's Prius. como el carro de Doug, el Prius. Maybe they think, well, Jesus is 50% God and 50% human. Tal vez ellos piensan que Jesús es 50% Dios y 50% humano. But he can't be completely both. Y piensan que Jesús no puede ser completamente las dos cosas. Well, that is hard for some people to understand. Eso es para mucha gente difícil de entender. And some people say, well, why would God want to take on a human form anyway? Y mucha gente va a decir, entonces, ¿por qué Dios quiso tener una forma humana? Why would anybody want to do that if they were God? ¿Por qué cualquiera quisiera hacer eso si son Dios? Let's look at 1 Timothy. It's an interesting scripture here. Veamos en 1 de Timoteo, es una interesante escritura. It says this, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Now this passage tells us about the incarnation. Ahora, este pasaje nos habla sobre la encarnación, That God has taken on human flesh que Dios está tomando carne humana in the person of Jesus, en la forma personal de Jesús. so that God could have Jesus be the mediator. Entonces, para que Dios pueda tener a Jesús como el mediador. Now let's talk a little bit about a mediator. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es un mediador. A mediator has to settle a dispute, and so he has to be fully represented on both sides. He has to be able to distinguish from both sides as well. What do I mean? Well, let's say that you have a problem with your insurance. ¿A qué es lo que me refiero? Digamos que tú tienes un problema con tu seguranza. Somebody's crashed into your car. Alguien chocó con tu carro. Sometimes, in those cases, they take you to a mediator. En algunos casos, ellos te llevan con un mediador. Sometimes the law says, let's see if somebody can help you come to an agreement together. Algunas veces la ley dice que veamos si alguien te puede hacer llegar a un arreglo. To be a mediator, you have to be fair. Para ser un mediador, tú tienes que ser justo. You have to look at both sides completely. Tú tienes que ver en los dos lados completamente. And you have to identify with both sides to see what is the truth. Y tú tienes que identificar los dos lados para saber qué es la verdad. Jesus had to be God and human for our salvation to become a possibility for us. Dios tuvo que convertirse en humano y Dios al mismo tiempo para que tuviéramos la posibilidad de la salvación. If Jesus wasn't truly God, he couldn't save us from our sins. Si Jesús no hubiera sido completamente Dios, no pudiera habernos salvado de nuestros pecados. If he wasn't truly human, he couldn't save humans like us. Si no hubiera sido completamente humano, no pudiera haber salvado humanos como nosotros. So that brings us to another concept. Entonces esto nos trae otro concepto. Since Jesus was both fully God and fully human, he is uniquely qualified to bring us into a relationship with God. Puesto que Jesús es completamente Dios y completamente humano, Él es el único calificado para introducirnos en una relación con Dios. The union of these two natures into one person is seen very clearly on the cross. La unión de estos dos lados en una persona se puede ver claramente en la cruz. This is where Jesus died the death that we deserve to die. Y es por eso que Jesús murió la muerte que nosotros merecíamos. He did that to pay the price for us to know God. Él hizo eso para pagar el precio por nosotros, para poder conocer a Dios. And we'll talk more about that next week. Y vamos a hablar un poco más sobre esto la próxima semana. Because we're going to talk about the cross next week. Porque vamos a hablar sobre la cruz la próxima semana.
But right now, I just want you to think about this one thing. Pero ahora quiero que pienses sobre esta cosa. The union of God and humanity. La unión de la humanidad y de Dios It reaches its climax at the cross. alcanza su clímax en la cruz. And so we, as I've said, Christians want to obey the teachings of Jesus because of who Jesus is. Y como lo podemos decir, los cristianos queremos obedecer las enseñanzas de Jesús por quién es Jesús. So with this idea in our minds, Entonces, con esta idea en nuestras mentes, Christians believe that Jesus is fully God and fully human. los cristianos creemos que Jesús es completamente humano y completamente Dios. And let's look at a couple examples. Veamos algunos ejemplos. In John chapter 6 and verse 35, Jesus declared, I am the bread of life. He who believes in me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Now, when did Jesus say that? Ahora, ¿cuándo es que Jesús dijo esto? He said it right after he had fed 5,000 people at least. Lo dijo después de haber dado de comer a 5,000 personas, por lo menos, By dividing just a few loaves of bread and a few fish. al dividir unos pedazos de pan y algunos pescados. Jesus fed all those people with an incredible miracle. Jesús alimentó a toda esta gente con ese gran milagro. And everybody's full and happy. They've all had their lunch. Y todos están contentos y felices porque tuvieron su comida. So these full people gather around Jesus to listen to more. Y entonces esta gente se amontona alrededor de Jesús para escuchar más. And then Jesus says this. Y entonces Jesús dice esto. He had just fed them. He had just made the bread and the fish. Él apenas los acababa de alimentar y había hecho lo del pan y los pescados. But he's pointing out to them, tomorrow you'll be hungry again. Y él les dice apuntándoles, mañana van a tener hambre otra vez. Because there's a hunger and a thirst that's beyond the physical. Porque hay un hambre y una sed que está más allá de lo físico. There's a deeper hunger inside every person. Hay una hambre más profunda dentro de cada persona. There's a hunger in our hearts. Hay un hambre en nuestros corazones. We try to satisfy this hunger that we have in many ways. Nosotros tratamos de satisfacer esta hambre que tenemos en muchas maneras. You might try to satisfy that through your spouse, Tal vez tú trates de satisfacerlo mediante tu pareja, maybe your children, tal vez tus hijos, maybe through your boyfriend or girlfriend. tal vez mediante tu novio o novia. People try to satisfy it through sex. A la gente trata de satisfacerlo mediante sexo. Some people try to satisfy it through social action. Algunas personas tratan de satisfacerlo mediante acciones sociales. A lot of people try to satisfy it with money and possessions. Otras personas con dinero o posesiones. And some people try it with religion and church. Y otra gente con religión y iglesia. But they always find themselves hungry again. Pero ellos siempre se encuentran con hambre otra vez. This hunger is something all people experience Esta hambre es algo que toda la gente experimenta. because we are spiritual beings Porque somos criaturas espirituales. and we cannot be happy when our spiritual life is empty. Y no podemos estar felices cuando nuestra vida espiritual está vacía. So what is Jesus saying here in this scripture? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí en esta escritura? He says, if you come to me, you're never going to go hungry. Él dice, si tú vienes a mí, nunca vas a tener hambre. If you believe in me, you're never going to be thirsty again. Si tú crees en mí, nunca tendrás sed otra vez. He is the one who satisfies our hunger and our thirst. Él es el que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Now, you know, this is a fantastic thing. If you talk to a Christian, they can explain to you how true this is. Y esto es algo fantástico. Si tú hablas con un cristiano, él te puede explicar de verdad cómo es. When God is of the main point of your life, Cuando Dios es la cosa principal en tu vida, you have a great satisfaction. tú tienes una gran satisfacción. You have a great happiness. Tú tienes una gran alegría. You're content. Tú estás contento. And you have someone to go to in your times of trouble. Y tú tienes a alguien a quien acudir en tus tiempos de problemas. And so Jesus says, draw closer to me. Entonces Jesús dice, acércate a mí. Put your faith in me. Pon tu fe en mí. Put your trust in me. Pon tu confianza en mí. And you don't wait for Jesus to come to you. No esperes a que Jesús venga a ti. The Bible says, draw near to him. La Biblia dice, acércate a Él. Discover Jesus Christ for yourself. Descubre a Jesucristo por ti mismo. Then you will find this inner hunger that you have. Y entonces vas a encontrar que esta hambre adentro de ti.
this emptiness that you feel, que este vacío que tú sientes, you'll find the bread of life filling it for you. tú vas a encontrar el pan de vida llenando eso. Only someone who's fully God and fully human can do that. Solamente alguien que es completamente humano y completamente Dios puede hacerlo. Now, in John 8:12, Jesus says something else. En Juan 8:12 Jesús dice otra cosa. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Now, here's something else. Instead of talking about hunger now, he's talking about light. Ahora aquí hay otra cosa. En vez de estar hablando del hambre, ahora está hablando de la luz. When Jesus was talking about that, he was at a time when we had the festival of lights in Jerusalem. Cuando Jesús hablaba de esto, él estaba en un tiempo en el que estaba en el tiempo del Festival de las Luces en Jerusalén. They called it the Feast of Tabernacles. Ellos le llamaban el festín del tabernáculo. And they would light hundreds and hundreds of candles. Y ellos prendían cientos y cientos de velas. And in that place, with all that light, Jesus says, I am the light of the world. Y en ese lugar con tantas luces, con tantas velas, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. He said, if you follow me, you won't walk in darkness, Dice, si tú me sigues a mí, no vas a caminar en las tinieblas, but you'll always have the light of life. pero tú siempre vas a tener la vida, la luz de la vida. Now look, some of us walk in the darkness all the time. Ahora, si vemos algunos caminamos en la oscuridad todo el tiempo. People are falling down all the time. La gente está cayendo todo el tiempo. They're bumping into things, they're falling into ditches, they walk around in circles. Golpean con cosas, se caen en pozos y caminan en círculos. But Jesus says, you don't have to keep falling down. Pero Jesús te dice, tú no tienes que seguir cayendo. Live with me, let me guide you in your life, let me be the light. Vive conmigo, déjame guiarte en la vida, déjame ser la luz. And then in the next chapter of the Bible, we find another interesting aspect of the light. Y en el siguiente capítulo de la Biblia encontramos otro interesante aspecto de la luz. This time, Jesus finds a man who is blind, Esta vez Jesús encuentra a un hombre que es ciego and Jesus heals him, y Jesús lo sana and he gives him complete sight. y le da completa vista. Then let's look at John chapter 10, verse 7 and 10. Después vamos a Juan 10, versículo 7 al 10. It says, therefore Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Now, you know something probably about Jesus' time where he lived, and they had many shepherds everywhere. Ahora tú sabes algo sobre el tiempo en que Jesús vivía, que había muchos pastores. Being a shepherd was a full-time job. Ser un pastor era un trabajo de tiempo completo. Sheep are kind of dumb. Las ovejas a veces son algo tontas And you can't leave them alone too long. y tú no podías dejarlas solas mucho tiempo. If you do, a lion or somebody will come and kill them, and a wolf will come and kill them and eat them. Si tú las dejabas mucho tiempo solas, un león o cualquier animal salvaje podría venir y matarlas. The shepherd had to actually live with the sheep. El pastor, de hecho, tenía que vivir con las ovejas. Jesus warns us in the scripture. Jesús nos dice esto en la Escritura. If you are not in his safety, Si tú no estás en su seguridad, if you are not in his gated area or fenced area, si tú no estás dentro de su barda o de su red, he says the thief will come to steal, to kill, and destroy. dice que el ladrón va a venir para destruir, robar y para matar. When we as people are not walking with Jesus, Cuando nosotros como gente no caminamos con Jesús, when we are out on our own and not living for him, cuando estamos afuera en nuestro propio camino y no estamos viviendo para Él, we are a sheep that is not being watched by the shepherd. somos una oveja que no está siendo observada por el pastor. And then we come under attack. Y entonces es cuando nos llega el ataque. Because when he talks about the thief here, he's talking about Satan. Porque cuando Él está hablando sobre el ladrón, Él está hablando sobre Satanás. And he says the thief here only comes to steal from you. Y aquí nos dice que el ladrón aquí viene solamente para robar de ti. He's going to take from you whatever he can. Él va a tomar de ti cualquier cosa que Él pueda.
He's going to kill. Él va a matar, He's going to destroy. va a destruir. Maybe he destroys something physical. Tal vez va a destruir algo físicamente. Maybe he destroys your dreams. Tal vez destruya tus sueños. But Satan is in the business of making you unhappy. Pero Satanás está en el negocio de hacerte infeliz. Jesus is in the business of watching over you and protecting you. Pero Jesús está en el negocio de protegerte y ver por ti. You remember the story of the little children coming to Jesus. Tú recuerdas la historia de los pequeños niños viniendo a Jesús. And you've seen the picture of him sitting down and all the children on his lap. Y tú puedes imaginarte la imagen de él sentado y que todos los niños llegando y sentándose en sus piernas. And the disciples were saying, "Don't tell the children to go away, don't bother him." Y los discípulos diciendo, dile a los niños que se retiren, que se vayan, que no lo molesten. And what did Jesus say? ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Let the children come unto me. Dejen a los niños que vengan. This is like the kingdom of God. Este es como el reino de Dios. He said, I want to be with my children. Yo quiero estar con mis hijos. I want to know them intimately. Yo quiero conocerlos íntimamente. I want to spend time with him. Quiero gastar tiempo con ellos. Because a shepherd is not a part-time position. Porque el pastor no es un trabajo de medio tiempo. Jesus is a shepherd. He wants to watch over you, keep you, and take care of you. Jesús es el pastor y quiere mirar sobre ti, cuidarte y tomar cuidado de tus cosas. They call people like me a shepherd also. Pastor in Spanish is shepherd. Él llama a gente como yo un pastor también. It gets complicated sometimes trying to use the title that I have and talk about this subject. Alguna vez es complicado hablar de los títulos que tengo y hablar de este tema. And nobody's more afraid than I am of the title Tacos al Pastor. Y nadie tiene más miedo que yo del título Tacos al Pastor. I have friends in Mexico that every time they have one, they send me a picture. Tengo amigos en México que cada vez que comen uno, me mandan una imagen. Scares me. Me da miedo. But you know what? There's no way that a human pastor gets anything close to what Jesus, the great shepherd, is. Pero sabes una cosa, no hay nada que un pastor humano pueda hacer para acercarse a lo que era el pastor como Jesús. We try to be here for you all the time when you need us. Nosotros tratamos de estar aquí todo el tiempo cuando lo necesitas, But we fall short of our example, Jesus Christ. pero nosotros no llegamos ni un poco cerca a nuestro ejemplo Jesucristo. Now, Jesus said this in John. He says, Okay. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. You see, there's that relationship that Jesus wants. It goes both ways with his children. Tú puedes ver que hay una relación que Jesús quiere que sea de los dos lados con sus hijos. The Old Testament, we have great examples of sheep and shepherds. En el Antiguo Testamento tenemos grandes ejemplos de ovejas y de pastores. And the New Testament, Jesus speaks that way about himself. Y en el Nuevo Testamento Jesús habla otra vez de sí mismo. That he, the shepherd, walks with us through the hardest and darkest places of our life. Que Él es el pastor que camina con nosotros en todos los lugares de nuestra vida, en los lugares oscuros y en los altos. He is there with us at all times. Él está con nosotros en todo tiempo. In John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Now, this is in the context of Jesus' friend Lazarus. Esto está hablando en el contexto de su amigo de Jesús, Lázaro. This is when Jesus cries. Aquí es cuando Jesús llora. He arrives to where the sisters are waiting and they're crying and their brother has died and they're very upset and Jesus cries too. Él llega al lugar donde están las hermanas de Lázaro y están llorando y Jesús se une a ellas y llora. But he says to them before he raises Lazarus from the dead, Pero él hace esto antes de que él levante a Lázaro de la muerte. he says, I am the resurrection Él dice, yo soy la resurrección and I am the life. y yo soy la vida. If you believe in me, you don't really die. Si tú crees en mí, tú no mueres realmente. And with that, Jesus went and he raised Lazarus, his friend, from the dead. Y con eso Jesús fue y levantó a Lázaro de la muerte. He conquered death. Él conquistó la muerte. There's one more scripture I want to share with you this morning. Hay otra escritura que quiero compartir contigo esta mañana. In John 11:25, En Juan 11:25, Jesus says, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
Here is a picture that Jesus is trying to show you this morning. Aquí hay una imagen que Jesús quiere mostrarte esta mañana. He is the vine. Él es la vid. And we who follow him, we who love him, we are the branches. Y nosotros que lo seguimos, nosotros quien lo amamos, somos las ramas. A branch has no life of its own. Una rama no tiene vida por sí misma. It has to be connected to the vine or the tree to get its life. Tiene que estar conectada a la vid o al árbol para poder tener vida. If we're not connected to Jesus, we don't have any spiritual life in ourselves. Si nosotros no estamos conectados a Jesús, nosotros no tenemos ninguna vida espiritual en nosotros mismos. If you want spiritual life and excitement, you have to connect yourself to Jesus Christ. You have to become his child. Si tú quieres vida espiritual, tienes que conectarte a Jesús, tienes que ser su hijo. It's sort of like if you have an electrical appliance and if you don't plug it in, it won't do anything. Es como si tienes alguna cosa eléctrica, si tú no la conectas, no va a hacer nada. In that sense, we have to be plugged into Jesus all the time to function as Christians. En ese sentido, tenemos que estar conectados a Jesús todo el tiempo para poder funcionar como cristianos. Now, these are some pretty incredible things that Jesus has said to us today. Ahora, son cosas increíbles que Jesús ha dicho a nosotros en este día. Only someone, he says, who is fully human and fully God can be the one that is our go-between or our mediator. Solamente alguien que es completamente Dios y completamente humano puede ser nuestro mediador. And let me say one more thing about that word mediator. Y déjame decir una última cosa sobre esa palabra mediador. The Bible says that Jesus is our only mediator. La Biblia dice que Jesús es nuestro único mediador. He's the one that goes between us and God himself. Él es el único que está entre nosotros y Dios por sí mismo. This is a wonderful and comforting thing, and I want you to know this morning. Esto es algo maravilloso y confortable esta mañana. Quiero que te des cuenta esta mañana. You don't need another person to help you get to God. Tú no necesitas a otra persona ayudarte para llegar a Dios. You don't need to have me do anything. Tú no me necesitas a mí para hacer algo por ti. You don't have to have your friend do anything for you. Tú no necesitas que tu amigo haga algo por ti. Because Jesus died for you and he loves you. You can go directly to Jesus to know the Father. Porque Jesús te amó y murió por ti. Por esa misma razón tú puedes ir directamente con Jesús y el Padre. Of course you can go to your friend or you can go to me and say, "Will you pray with me?" Claro que tú puedes ir con tu amigo o conmigo y decir, puedes orar por mí. But you don't need us. Pero tú no nos necesitas. You have direct access to God through Jesus Christ, his Son. Tú tienes directo acceso a Dios mediante Jesucristo su Hijo. And when you do something wrong, when you make a mistake, Y cuando tú haces algo malo, cuando tú cometes un error, you confess it to Jesus Christ himself. tú se lo confiesas a Jesucristo, a Él mismo. And he takes your sin up to the Father. Y Él toma tu pecado al Padre. And he argues your case like a lawyer, Y Él argumenta tu caso como un abogado. but a good lawyer. Pero un buen abogado. And he says to God, you know, this one accepted me as his Savior. He is washed by the blood of the Lamb. Y Él le dice al Padre, este de aquí me aceptó como su Salvador. Él es lavado por la sangre del Cordero. And the Father doesn't see the sin. Y entonces el Padre no ve el pecado. It's been washed away. Se ha lavado, It's been forgiven. se ha perdonado. And that is the satisfaction and the joy we have as a Christian. Y esa es la satisfacción y el gozo que tenemos como cristianos. Because even if we make a big mistake, Que incluso si cometes un gran error, we can ask God to forgive us, puedes pedir el perdón a Dios. and he will. Y Él va a perdonarte. And then we just repent of that sin. Y entonces cuando te arrepientas de ese pecado And we tell God, I'm not going to do that again. y le dices a Dios, no voy a hacer eso otra vez. And we do our best to keep serving him. Y podemos hacer lo mejor que podamos para seguir sirviéndolo. My question this morning for you is, are you plugged into Jesus? Mi pregunta esta mañana es, ¿estás conectado a Jesús? Are you connected to him? ¿Estás de verdad conectado a Él? Because on your own, you're always going to be a frustrated person. Porque en tu propio ser siempre vas a ser una persona frustrada. Without Jesus in your life, you're never going to feel complete and whole. Sin Jesús en tu vida, tú siempre nunca te vas a sentir completo y te vas a sentir con un hoyo. And so this is what we need to consider this morning. Y entonces esto es lo que necesitamos considerar esta mañana. Is Jesus your Savior? ¿Es Jesús tu Salvador? Have you asked Jesus to come into your life? ¿Le has preguntado a Jesús para que venga en tu vida? Have you asked him to forgive you? ¿Le has preguntado para que perdone tus pecados? Have you said, Jesus, I am someone who needs to be cleansed from my sin? ¿Le has dicho, Jesús, soy alguien que necesito ser limpiado de mis pecados? I want to be your child. Quiero ser tu hijo. I want to be one who lives for you and has eternal life
through Jesus Christ. Quiero ser alguien que vive eterna vida para ti, que vive eterna vida por Jesucristo. Jesus has never said no. Jesús nunca ha dicho que no. He's never turned anybody away. Él nunca le ha dado la espalda a nadie. He says, come, Él dice, ven, just like the little children. así como le dijo a los pequeños niños. Let the little children come unto me, Dejen que los niños vengan a mí. for such is the kingdom of God. Por eso el Dios del cielo, el Rey del cielo. Let us pray. Oremos.